Assalamualaikum Kur. Mukbang mie goreng. Oke. Maaf ya. Bismillah. Baik. Apa kuwi? Lombok ya. Ini kerupuk jenenge kerupuk rambak. Sayang orang nak apa-apanya. Lagi gawe mak es liwir enak. Mak endok.
Nah. Ambek belepotan. Tapi cenderung lambat, itu lambat paling enak. Lambat gue terbuat jadi sego. Ini minumnya es coffee mix. Jadi